Kita nga. Kala ba magigitara ka be? Ano yan? Huh? Hindi naman to picture eh. Naka-video. Saan pupunta? Ha? Saan pupunta? Sandali. Kayo nung kotse yan? Tita Mary. Kay Tito Raymond. Reynold. Raymond. Kayo nung kotse yan? Kay Tito Reynold. Tito. Kayo nung kotse yan? Kay umuulan, anak. Huwag ka dyan. Kayo nung kotse mo na yan? Kay Tito Tito Raymond. Reynold. Reynold. Yeah, ulitin mo. Tito Reynold. Reynold. Wala. Kayo nung auto yan? Bawi is the auto? Reynold. Tito Reynold. Baby, baby, oh. Hey, nobody, way, baby, way, love, way, love, way, I wanna make love right now, na. wait lang ah. Kulit mo nak, no? Recollect mine. Recollect is mine. Like it really that's mine. Ang bata to, talagang pakiabuan mo na nga, palitan mo na. Madaling maano yan na mabutas na. Rock. Alaban na ikaw, laban dali. Yan, klaseng laba yan. Basta di ka kusuot. Kusutin mo. Yung damit. Hoy. Yung damit. So tita. Tita Odette. Wala. Kalawit eh. Ayan na. Lalaba lang, naka-backless pa. Ha. Dahil ang Mamma Mia ng Italia ay